ਜ਼ੈਦੀ ਭਾਈ ਜਦੋਂ मसीह मौद अलैहिस्सलाम में इलाम हो रहे थे ना, उन्होंने किया कि अब ज़्यादा इलाम मुझे इस बात पे हो रहा है कि तुम्हें तीसरा निकाह करने पड़ेगा और एक नेक पारसा बीवी तुझे मिलेगी, वो साहिब औलाद होगी। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਲਾਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮਮਦੀ ਬੇਗਮ के साथ तुम्हारा निकाह होगा। तो ममदी बेगम तो मुराद अल्लाह दी ये सी कि जड़ी तेरी जमात है ना और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जमात है, वो मुहम्मदी बेगम है तेरी। ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਹੰਮਦੀ ਬੇਗਮ ਨਾਮ ਦੀ ਔਰਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਫੱਜੇ ਦੀ ਫੁੱਫੀ ਫੱਜੇ ਦੀ ਬੀਵੀ ਦੀ ਫੁੱਫੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਜ਼ਲ ਅਹਿਮਦ ਦੀ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਫਜ਼ਲ ਅਹਿਮਦ ਦੀ, ਮਸੀਹ ਮੌਦ ਸਲਾਮ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਬੀਵੀ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਵਜ਼ਾਹਤ ਨਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਮੁਹੰਮਦੀ ਬੇਗਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦੀ ਬੇਗਮ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਨਿਕਾਹ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਲਾਮ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਕਿ तुम्हें एक नेक पारसा बीवी मिलेगी जो साहिब औलाद होगी। उस तो मुराद जमात सीगी कि वो मुस्लिम मौद उस जमात में से तुम्हें मिलेगा। तो मसीह मौद इसी कशफी हालत में मैंने जब ये इलाम हुए तो मैंने एक कशफी हालत में 4 फल देखे। 3 फल आम के थे और एक फल सब्ज रंग का बड़ा सा फल था जो इस दुनिया का फल नहीं लगता था। तो फलों से मुराद ये यकीनन औलाद है। तो 3 तो ये मेरे बेटे हैं, चौथा फल जो है वो इस दुनिया का फल नहीं है। यानी कि अल्लाह ने वो भी कशफा दिखाया था कि वो तेरा अपना बेटा नहीं है, वो कोई होर है, वो जमात चो तेन मिलेगा ज़ुरियत चो। तो फिर ए जड़ा वे इल्हाम के मेरे रब ने मुझे खबर दी है कि मेरा कुंबा एक बार फिर खबासत की तरफ लौट जाएगा। उस वक़्त खुदा ताला अपना अमर ज़ाहिर करेगा कि जदों इन्होंने अपनियां खिलाफत ईजाद कीतियां, खुद खलीफे बन बैठे, कुरान च इस खिलाफत का कोई वादा नहीं है। और जो इन्होंने हरकत शुरू कीतियां जना वालियां, मिर्जा महमूद के उत्ते मसीह मौद अलैहिस्सलाम के जमाने के विच ही एक इल्ज़ाम लग गया सीगा, नौकर की बीवी नूं वो पै गया सी मिर्जा महमूद। तो ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ सैकड़ों इल्ज़ाम लगे ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ। अहमदिया ने किताबां लिखियां ने, हलफ मौकद बाज़ाब कसम खा के किताबां लिखियां ने। फिर उन्हें ਜਿਹੜੀ खिलाफत ईजाद की, कलीसा की ताकत का नुस्खा और उखरजा मिनल यजीदियूना, कादियान नूं दमिश्क ना तस्बीह दी गई। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਮਊਦ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਮੁਸਲਿਮ ਮਊਦ ਹੈ ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਗਿਆ ਵੇ। ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਹਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਨੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। वो इंतहाई ज़हीन व फ़हीम होगा और दिल का हलीम होगा। एक बंदा कल्ला पूरी जमात इन्ने मुरब्बी अगे लाते ने, ज़हीन व फ़हीम तो होया ना बंदा। फिर दूसरा बंदा ये दावा कर रहा है कि मैं खलीफतुर रसूल हाँ, मुजद्दद हाँ, 15वीं सदी का। मनु खुदा ने क्या वे कि तू मुस्लिम मऊद है, मैं उन्होंने मुस्लिम मऊद नहीं सी बनाया, मैं तो वो इशारा कटी सी सूरा हाका के मुताबिक, वो मुफ्तरी सीगा। और हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम के इलाम दस रहे ने कि हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम के बेटियां चो कोई भी मुस्लिम मौद नहीं सी। फिर मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद साहब ने 1908 ਦੇ ਵਿੱਚ एक मजमून लिखा सी, सादकों की रोशनी को कौन दूर कर सकता है। अनवारुल उलूम जिल्द 1 सफ़ा 50 ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਿੰਦੂ ਆਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਾਦੀਆਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਮੌਤ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮੁਸਲਿਮ ਮੌਦ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਤੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਝੂਠੇ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ मजमून लिखा कि हम तीनों भाइयों में से पिछले मौत कोई नहीं है, वो आइंदा ज़िंदगी में पैदा होगा। उस टाइम ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ਦੀ रूहानियत ਦਾ थोड़ा बहुत असर है ਸੀਗਾ। लेकिन 1909 तो अपने नाने के अंडर चो आ गया। नाना जड़ा सी गद्दी नशीन फैमिली का सी। और जिस तरह के नाने ने खलीफा अव्वल नूं बड़ा तंग किया होया सी 13 मई 1913 के खत तो कि ये बला अभी तक चिमटी हुई है मिर्ज़ा महमूद और उसका नाना, या अल्लाह नजात दे। ये नाना उनका खाम खा जोशीला और इस तरह करके अल्फाज सीगे। तो वो बड़े तंग सीगे उन्होंने कोलों ना।
تو وہ بعد پھر مرزا محمود نے آہستہ آہستہ قبضہ کیتا جماعت دے اتنے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام تے رسالہ وسیع چ لکھ کے گئے نے کہ میرے بعد تم سب مل جل کر کام کرو جب تک تم میں روح القدس پا کر وہ وجود نہ آ جاوے. تو روح القدس عیسیٰ ابن مریم واسطے ہے قرآن شریف دے وچ حضرت عیسیٰ علیہ السلام واسطے استعمال ہویا ہے. تو جڑا مسلم موعود دا الہام ہے نا وہ بھی عیسیٰ ابن مریم دا الہام ہے کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نو مریمی کیفیت چ اللہ تعالیٰ نے لیا. پھر انہوں نے چیلا کٹیا وہ انہوں نے اے مسلم موعود دا الہام ہے کہ میں نے تیری تعزیرات کو سنا اور تجھے ایک وجی پاک لڑکا دیا جائے گا ہوں غور کریے نا لفظاں دے اتنے جملہ ختم ہو جاتا ہے. اور ایک ذکی غلام ملے گا تو ادھر اللہ تعالیٰ کی کہہ رہے الہام دے وچ کہ تجھے ان قریب ایک تیسرا نکاح کرنا پڑے گا, ایک نیک پارسا بیوی تجھے ملے گی. اتنے بھی اللہ کہہ رہے ملے گی, اتنے یہ نہیں کہہ رہے کہ تجھے دی جائے گی, تجھے ملے گی. ادھر ذکی غلام تجھے ملے گا یعنی کہ وہ تیرا نہیں ہوئے گا لیکن تنوں ملے گا جماعت چو. ادھروں تیسری نکاح واسطے اللہ کی کہہ رہے ہیں کہ تجھے ان قریب ایک اور نکاح کرنا پڑے گا اور نیک پارسا بیوی تجھے ملے گی اور وہ صاحب اولاد ہوگی. تو انہوں نے تیسرا نکاح ہویا ہی نہیں. یہ تو مراد اگلے نبی دے اتنے اللہ کھول دے یہ گلاں کہ میں الہام کی کیتے سی. حضرت جبا علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ الہام جماعت مراد سی اللہ دی, اللہ نے منو دسیا ہے لیکن میں مرزا غلام احمد علیہ السلام نو نہیں سی دسیا کیونکہ میں امت دی کرنی سی آزمائش. جس طرح قرآن ہے کہ ہم نے پہلی قوموں کی بھی آزمائش کی ہے تمہاری بھی آزمائش کریں گے. پھر سورہ نساء آیت نمبر 159 سورہ نساء سنو آخر دے اتنے وہ آئے تھے. وہ اللہ کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کے فوت ہونے سے پہلے تمام اہل کتاب ان پر ایمان لے آئیں گے اور وہ قیامت کے روز ان پر گواہ ہوں گے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام دے فوت ہونے تو پہلے کوئی ایمان نہیں لے آیا, صرف کچھ احمدی ایمان لے کے آئے. مرزا محمود صاحب دے فوت ہونے تو پہلے کوئی اہل کتاب ایمان لے کے نہیں آئے. تو یہ تو مراد کی ہے کہ وہ کوئی تیسرا وجود ہے, وہ وجود ہے جڑا عیسیٰ ابن مریم ہے, جڑا مسلم موعود دا الہام ہے, جن نے ہن دعویٰ کیتا ہے کہ میں خلیفۃ الرسول ہاں. تے قرآن دیا آیتا وہ قرآن سورہ نور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں خلیفۃ الرسول بناواں گا. تو خلیفۃ الرسول جڑا وے اور ہر صدی دے سر تے آندا وے. تے اس صدی دے 15ویں صدی دے سر تے حضرت جبا علیہ السلام آئے, انہوں نے دعویٰ کیتا تو انہوں نے اللہ نے خلیفۃ الرسول بناتا, مسلم موعود بناتا دال. تو اس لیے الہام نے سارے غور کرو اے جڑیاں نے بلائے قادیان نے اے خلیفے, کوئی خلیفے شلیفے نہیں نے. اللہ تعالیٰ نے صرف خلیفۃ الرسول دا وعدہ کیتا وے. باقی اللہ تعالیٰ سارے نو ہدایت دے انہاں کولوں جان چھڑائے بلائے قادیان کولوں اخرج من الیزیدیون. پر اس نے بھی 6 سال بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی خلافت ایجاد کیتی سی, وہ بھی دمشق تو سیگا. تو یزید بھی دمشق تو سیگا. قادیان بھی دمشق دا نام دیتا گیا کہ قادیان میں یزیدی صفت لوگ پیدا کیے گئے ہیں. بلا واسطہ اللہ تعالیٰ نے دس دیتا سیگا لیکن بلائے قادیان نہیں سی کیا, نہیں تے حضرت مسیح موعود علیہ السلام پہلے انتظام کر جاندے. بہرحال یہ ساری چیزاں نے قرآن جڑا ہے وہ شہادت دے رہا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام عیسیٰ ابن مریم نہیں سی, نہ مرزا محمود صاحب سیگے. کیونکہ سورہ نساء آیت 159 کہہ رہی ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کے فوت ہونے سے پہلے تمام اہل کتاب ایمان لے آئیں گے اور وہ ان کے اوپر قیامت کے روز گواہ ہوں گے. تو اس تو مراد یہ ثابت ہو گیا کہ یہ کوئی تیجا بندہ وے. تیجا بندہ کون ہے جڑا ہے صدی دے سر تے کھڑا وے مجدد دعویٰ کر کے, اور او دے اگے ساری دنیا لگی ہے. بہرحال غور کرو پلیز.